في هذه الفيديو الدراري نهضروا على توبولوجي دان اسباس فيكتوريال نورمي. غادي نديفيني لي زوفير soit E muni de la norme un espace vectoriel normé, définition, soit A une partie de E, on dit que A est un ouvert de E, si quel que soit A appartient à A, il existe R, un rayon, tel que positif. L'existence, quel que soit A, il existe R. Donc, le rayon A dépend de A. Le rayon dépend de A. Il existe R positif, tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans A. Il y a la définition d'un ouvert. A est un ouvert de A. Si quel que soit A appartient à A, il existe un rayon tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans A. Ce rayon, bien sûr, il dépend de A. À chaque point A, quand vous avez un rayon, parce que vous avez un rayon. On a des exemples. Dans R, l'intervalle alpha bêta est un ouvert. باش نبينو un ouvert, نستعمل la définition. Donc soit A ما بين alpha و bêta, خاصني نلقى واحد الرايون positif tel que هاد A moins R ou A moins R, A plus R est inclus dans alpha bêta. واخا ندير واحد الديسان. هنايا عندي الفا، هنايا بيتا، هنايا البوان ا، ناخد هنايا ا موان ار وهنايا ا بلس ار. هنايا شوف عندي خص الفا تكون انفيريور ا موان ار ou A plus R, c'est inférieur au bêta. C'est équivalent à R c'est inférieur à A moins alpha ou R inférieur au bêta moins A. D'abord R c'est صغر من هذا و R صغر من هذا. Donc R inférieur le minimum ديال A moins alpha ou bêta moins A. Ou à votre avis, il suffit de prendre le min. Donc il suffit de prendre R égale le minimum, c'est A moins alpha ou bêta moins A. وغادي تكون عندنا باش تكون عندنا هاد A moins R ou A plus R inclus dans alpha bêta. Donc, باش نبين هذا l'intervalle alpha bêta est un ouvert, خاصني نبين la définition, bien sûr, غادي نستعمل لحد الآن باش نشتغل la définition. Donc, quel que soit appartient à, je cherche l'existence ديال un rayon R tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans R. حنايا في هذه الحالة هذه خدامين غير في R. R راه ماشي R عندك غير لا دروات ريال. عندك هنايا بلس لانفيني موان لانفيني ما دخلاش 0 1 2. يعني لي زوفير هاد لي بول هادو غادي يكونوا غير لي زانترفال ديالنا. عندنا غير لي زانترفال. دونك جو شيرش ان ار تيل كو ا موان ار ا بلس ار ايت انكلو دون الفا بيتا. انايا درت هاد الشيما هذا بانت ليا خاصني نلقى الكونديسيون على هاد ار هذا. هاد ار هذا خص يكون شوف ا موان ار سوبيريور لالفا و ا بلس ار انفيريور au bêta. وصافي j'ai pris le minimum و هاد le minimum هذا il garantit هاد l'inclusion هذا. عندنا واحد القضية هنايا في R est un ouvert
où l'ensemble vide est un ouvert. وهذه راه تريفيال، هذه راه باينه، هادو لي زوفير تريفيو نسميوهم. باينه، شوف ار ايت ان اوفر، علاش؟ عندنا كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، شوف لا ديفينيسيون، عندنا كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، راه غادي تلقى واحد الرايو. مثلا tu prends r égale à 1. شوف quel que soit x appartient à r, il existe r par exemple égal à 1 tel que x moins 1, x plus 1 est inclus dans r. تاخد 1 2 3 اي انترفال، اي تاخد 600 راه غادي تلقى هاد الانكلوزيون هادي. و phi est un ouvert. علاش؟ supposons que phi n'est pas un ouvert. Sinon, il ne m'échange. في un ouvert هذا، شوف la négation ديال هاد الديفينيسيون هادي. Il existe واحد A appartient phi tel que quel que soit R supérieur à 0, la boule de centre A et de rayon R n'est pas incluse dans l'ensemble vide. ولكن شوف هاي الكونتراديكسيون. Il existe A appartient à l'ensemble vide. ولكن هاد l'ensemble vide est un ensemble vide. Il ne contient rien. Phi ne contient rien. راه ابسورد هادشي. لقينا ا كاين في واحد لونسومبل اللي خاوي. دونك في ني با ان اوفر. باردون، في ايت ان اوفر. وهاد في ايت ان باردون، ويلي تنقول في تا انا دايخ واحد الله ما عرفتش مالي هاد الصباح هذا. هاد لونسومبل فيد ايت ان اوفر هي بار كونفونسيون. المهم بار كونفونسيون، وهادي راه كتبين لكم علاش هاد لونسومبل فيد ني با ان اوفر. إلا جينا نشوفو إلا كان سمحوا لي الدراري راه عرفتش والله إلا فايق من الطوبولوجي نيشان. قلنا R est un ouvert, R راه باينة un ouvert. Quel que soit x appartient à R, راه je peux trouver un rayon. Tu prends par exemple R égale à 1 ou à 2 ou à 3, حيت R هو ensemble كبير, donc il contient وقلنا l'ensemble vide est un ouvert. L'ensemble vide est un ouvert. Elle dit par convention. L'ensemble vide est un ouvert. Ou il est qu'un, supposons que phi n'est pas un ouvert, خد la négation de cette définition. Donc il existe un élément appartient à l'ensemble vide, tel que quel que soit f supérieur au 0. Et il y a une contradiction. Il existe A appartient à l'ensemble vide. Ou l'ensemble vide, pardon, ne contient rien, donc contradictoire. Donc phi et R, ce sont des... pardon, l'ensemble vide et R, ce sont des ouverts. Là, l'union, par exemple, si je prends alpha 1, bêta 1, union alpha 2, bêta 2 est un ouvert. Moi, maintenant, je vais montrer le cas général. Je vais montrer que l'union quelconque d'ouvert est un ouvert. Maintenant, l'union quelconque des ouverts est un ouvert. Je prends une famille d'ouverts, soit AI qui appartient à I, une famille d'ouverts. Donc il s'agit de montrer que A I appartient à I AI est un ouvert. وباش نبينو un ouvert, خصني نبين شوف quel que soit A appartient à A, il existe un positif tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans A. Donc خصني نلقى هذا الرايون هذا اللي garantit l'inclusion هذه. أنا j'ai posé هنايا que A égale l'union ديال هاد لي AI غير باش نسامبليفيو صافي. Donc départ je prends A un élément soit A appartient à A. L'union ديال I appartient à I à I. Par définition, il existe J appartient à I tel que
A appartient à J. Donc il existe J appartient à I. Or, chauffe, AJ est un ouvert. Il existe R supérieur à 0, tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans AJ. Et là, AJ est un ouvert. اسمحوا لي هذه من بعد شويه. وشوف هاد AJ هذا راه انكلو في لينيون. هنايا AJ est un ouvert. Donc il existe R supérieur à 0 tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus في l'union ديال I appartient à I اللي هي A. وهذه d'après la définition, donc l'union de I appartient à I est un ouvert. هذه مهمة بزاف. شوف عندي دابا نشوف des exemples d'ouvert standard. عندي la boule de centre X et de rayon ρ est un ouvert de E. E c'est un espace vectoriel normé. واخا خصني نبين بان هاد لابول دو سونتر X et de rayon R est un ouvert de E. غادي نستعمل لا ديفينيسيون. soit A appartient à la boule de centre X et de rayon R. واش كاين واحد R puisqu'il existe واحد R, existe-t-il واحد R supérieur à 0 tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans la boule X ρ. عندي هنايا A appartient à la boule X de centre la boule de centre X et de rayon R. Donc A moins X, c'est-à-dire هنايا A moins X inférieur à ρ. D'abord, خصني نلقى l'existence. خديت A appartient à la boule de centre X et de rayon R. واش il existe واحد الرايون. خصني نلقى هذا الرايون هذا tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans la boule de centre X et de rayon R. D'abord, soit Y, je prends un élément هنايا, Y appartient à la boule de centre A et de rayon R. وخصني ال Y هذا نلقاه هنايا باش نجبد ديك لا كونديسيون. شوف عندي هاد Y هذا خديتو هنايا وخصني نلقاه هنايا. دونك هاد X moins Y خاصني في الاخر نلقاها انفيريور لورو. هنايا غادي ندير لينيغاليتي تريونغولار X moins A plus A moins Y. عندي Y appartient à la boule de centre A et de rayon R. دونك هاد A moins Y شوفوا بشويه باش ما نتلفكمش. حيت دابا هادي كتحط بزاف لي زيكزام والدراري كيديروها. المهم باش نشوف الدراري كيديروها ولكن في ليكزام ما كيديروهاش ما عرفتش. هنايا درت لينيغاليتي تريونغولار. انا لوبجيكتيف ديالي هو هادي تكون انفيريور لرو. ياك شوف هادي انفيريور x moins A plus عندي y appartient à la boule de centre A et de rayon R. donc هادي نماجوريها ب R. وانا دابا تنقلب على هاد R هذا. شوف R inférieur لرو moins x moins A. donc il suffit de prendre R égale شنو؟ ناخذ par exemple هذا نوضعو شنو نوضعو دلتا. ناخذ هاد دلتا هذا ونقسمو على شي عدد. نقسمو par exemple على A. donc il suffit de prendre R inférieur هذا pour garantir pour avoir l'inclusion هذا. donc si je prends R égale par exemple à delta sur A,
Donc il existe R supérieur à 0 tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus la boule de centre X et de rayon R. Donc la boule est un ouvert. Les deux chiffres qu'est-ce qu'on fait les exemples de licence qui يدير البروف في الكور ديما اللي كدار في الكور وكتحط سواء في الكونترول كونتينيو سواء في لي زيكزام وما تيديروهاش الدراري ما عرفتش علاش المهم تيخلقوها ما عرفتش علاش واش كيدوخو وسط ليكزام ولا لا هانتوما شوف باش تبين بان هاد لابول هادي ايت ان اوفر دو او خاصك تبين كيلكو سوا ا ابارتيان لهنايا خاصك تلقى ليكزيستونس ديال هاد الرايون هذا tel que la boule de centre A, de centre D, de centre A et de rayon R est inclus la boule de centre X et de rayon R. Moi, je l'inclusion a dit, je prends Y à partir de la boule a dit, ou Y هذا خصني نلقاه هنايا خصني نلقى هاد X moins Y inférieur لرو. هنايا دخلت هاد A هادي j'ai appliqué l'inégalité triangulaire. Et puisque Y appartient à la boule de centre A et de rayon R, donc A moins Y est inférieur à R. Donc il suffit d'avoir X moins A plus R inférieur à R. R est inférieur à R moins la norme de X moins A. Ou خاصك تاخذ أي élément R صغر من هاد لا quantité هادي باش تكون عندك هاد لانكلوزيون هادي عقلوا عليها مزيان الدراري يحاولوا تفهموها بروبوزيسيون كتبتها نيشان لان الفيديو طولتها بزاف بروبوزيسيون سوا او ميو دو لا نورم لا نورم ان اسباس فيكتوريال نورمي الوغ عندنا شوف لونسومبل دو فيل او سون دي اوفير عندنا لينيون دوفير ايت ان اوفير لينيون ما عندنا حتى كونديسيون عليها قلنا l'union quelconque d'ouvert est un ouvert, ou d'ailleurs on l'a prouvé. Ouais, non, toute intersection finie est un ouvert. Toute intersection finie d'ouvert est un ouvert. Et attention, l'intersection, ça compte fini. Intersection finie d'ouvert est un ouvert. Ça compte fini, elle est chaud. Comme par exemple, le plus populaire, l'article par exemple, moins 1 sur n, 1 sur n, n supérieur à 1, هذا est un ouvert. و l'intersection ديالهم نسمي هذا n. L'intersection ديالهم غادي تعطيك 0. Le simpleton 0 ou le simpleton 0 n'est pas un ouvert. Donc attention, après elle a dit bien sûr, l'ensemble vide où E sont des ouverts, l'ensemble vide où l'espace M ce sont des ouverts, toute union d'ouvert est un ouvert, l'union même n'a pas condition à l'IA, ou toute intersection finie, l'intersection finie d'ouvert est un ouvert. Ou une famille d'ensemble qui vérifie L1, O2, O3, qu'on se met une topologie. Il y a une topologie, il y a une famille de parties de E qui vérifie les trois conditions. Parce que l'ensemble vide de E, ce sont des ouverts, l'union quelconque d'ouvert est un ouvert, ou l'intersection finie d'ouvert est un ouvert. Topologie chinoise, c'est très simple. Une famille d'ensemble, il y a l'ensemble de parties qui vérifie les trois conditions. La topologie est مهمة غير باش لا بغيتي تهضر على الكونتينيتي الا لاحظتي الديفينيسيون راه خصك لي زوفير الا ما عندكش لي زوفير راه ما تقدرش تهضر على لا كونتينيتي هاد لا بروميير و لا دوزيام هيبوتيز راه كنا لا بروميير 1 و 2 راه ديجا ديمونطري بقات لينا نبينو هادي توت انترسيكسيون فيني دوفير ايت ان اوفير دونك سوا AI une famille d'ouvert AI y appartient I
هنايا هاد اي هذا لونسومبل داندكساسيون خصني ناخدو فيني ولا سينون شنو غادي ندير؟ اسمحوا لي. ندير بعدا شوف 1 et 2 déjà démontré. غادي ناخد سوا A1 A2 حتى ل AN ديزوفير. عند هادي راه هاد لي زونسومبل راه فيني من 1 2 حتى ل AN. Montrons que l'intersection de I allant de 1 jusqu'à N ديال لي AI sont désouverts. Soit A appartient l'union l'intersection de I allant de 1 jusqu'à N ديال لي AI. المهم باش نبين بان هذا est un ouvert خصني نبين كل que soit A خصني نلقى واحد الرايون tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus في هذا l'ensemble هذا. Soit A appartient à l'intersection. La définition de l'intersection, donc quel que soit I allant de 1 jusqu'à N, indiqué A appartient à AI. Ou les AI ce sont des ouverts. Donc quel que soit I allant de 1 jusqu'à N, il existe واحد RI supérieur à 0 tel que la boule de centre A et de rayon RI est inclus dans AI. هنايا شوف je prends R هو le minimum ديال هاد لي RI هادو. إلا خديت le minimum je peux trouver هاد R هذا supérieur à 0 tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus à la boule de centre A et de rayon RI inclus AI. Donc il existe R supérieur à 0 tel que la boule de centre A et de rayon R est inclus dans l'intersection. لأن خديت أنا هاد R هذا j'ai pris le minimum le plus petit rayon وهاد لو رايون هذا غادي هاد لابول هادي غادي نلقاوها مخشيه في كاع دوك لي زوفير. Donc l'intersection finie d'ouvert est un ouvert.